محبت کرما سنا نبی نے محبت کرما سنا نبی نے خدا کی ہے بتا یا نبی نے یہ شعر بدل ارشاد چار مسئلہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص فرمائے میں بس کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ بطور خاص فرمائے غریبی پر حقیقت میں ظلم ڈھاتا ہے پر حقیقت میں زمانہ ظلم ڈھاتا ہے غریبی پر حقیقت میں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد بہت خوب ماشاءاللہ زندہ باد آئیے دوستوں چار منٹ حاصل کرتا ہوں تو خاص ایک بار مچل کرتے ہیں دیجئے سبحان اللہ والے حضرات رہنے والے آمین کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ پیش کرتا ہوں بطور خاص
اللہ 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 کیا کرنا سب مٹا ڈالے بہت اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تعلق سے کہلے بیٹا بہت اچھا
فرمائے. ایک بار مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. سلام سلام حبیب خدا سلام سلام حبیب خدا سلام سید بڑے سلام 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 پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے. ایک بار آپ لوگ بتائیں سبحان اللہ. خاص ملاحظہ فرمائے. جمعیت نے بنایا ماحول امن ایسا جمعیت نے بنایا ماحول امن ایسا جمعیت نے بنایا ہندو کو مسلمان نے سینے سے لگایا جمعیت زندہ باد جمعیت زندہ باد جمعیت زندہ باد جمعیت زندہ باد. میرے ساتھ آپ کو بولا ہے جمعیت زندہ باد. ٹھیک ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پیش کرتا ہوں تو لکھا کہ ماحول امن ایسا جمعیت نے بنایا ماحول امن ایسا جمعیت نے بنایا سینے سے لگایا جمعیت زندہ باد جمعیت زندہ باد جمعیت زندہ باد جمعیت زندہ باد. اے ابن مجاہد اے ابن مجاہد تیری جرأت پہ ہمیں نہ اے ابن مجاہد تیری جرأت پہ ہمیں نہ مجروح محبت سے جینا سکھایا جمعیت زندہ باد. جمعیت زندہ باد. کیا مجمع بولے گا جمعیت زندہ باد جمعیت زندہ باد. ماحول ایسا جمعیت نے بنایا ہندو نے مسلمان کو سینے سے لگایا جمعیت زندہ باد جمعیت زندہ باد. ماں کے حوالے سے 4 مثالیں پیش کرتا ہوں. بتاؤ بطور خاص ملاحظہ فرمائے. یہ بات بچل کر کہہ دیجیے سبحان اللہ. کچھ تمہیں کچھ خبر بچوں تو کیسے پال دیتی ہے تمہیں کچھ خبر بچوں تو کیسے پال دیتی ہے
हुसैन फिक्र भी डाल देती जरूरत लंबी के कंगन फिक्र भी डाल देती है। ये शेर तो इरशाद कभी ऐसे रहती है कभी थोड़ा सा खाती है कभी ऐसे रहती है कभी थोड़ा सा खाती है हमें खाने में लेकिन रोज सब्जी डाल देती है लेकिन रोज सब्जी डाल देती है कुछ को कैसे पाल देती है मुसीबत मुसीबत ने हमें जब भी है घेरा बच गया यारा मुसीबत ने हमें जब भी है घेरा बच गया दिलकश हमारे नाम का सदका तो बाहर डाल दे नाम का सदका तो बाहर देती है। मुसलमानों उठो इस्लाम की पहचान बन जाओ मुसलमानों उठो इस्लाम की पहचान बन जाओ देखे प्यार कर बैठे वो तुम इंसान बन जाओ देखे प्यार कर बैठे वो तुम इंसान बन जाओ इस जमाने की क़यादत है तुम्हारी मुंतज़िर अभी ज़माने की क़यादत है तुम्हारी मुंतज़िर अभी मगर है शर्त अव्वल कुरान बन जाओ मगर है शर्त अव्वल कुरान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत माशाअल्लाह।